Yo, nilai iso mana kayo? Sama anak. Ya. Ya. Mari. Mari apa? Ya. Di apa? Sisa burung curcak. Masih kecil-kecil ya, guys. Ya, guys. Endi masih saya. Lah ya toh. Gak mudeng iki. Manu iki, Bu. Iki. Tak undah iki. Kong isor, disanggo kong isor. Lah yo. Isor mau enak opo nek? Ya. Apa iki? Ya, guys. Sisa berapa ini? 2 ekor. Ya, guys. Oh, curcak. Curcak. Jumpa lagi. Ya, guys. Dua ekor. 2 ekor. Ya, yo. Kali. Ya, balik. Dicokot semut